Hello viewers, আজি আমাৰ লগত আছে Jpaniss Hexback Ignis 2016 ত লঞ্চ হৈছিল Ignis Sigma, Delta, Zeta আৰু Alpha চাৰিটা ভেৰিয়েণ্টত আহে ইণ্ডিয়া, জাপান, আলজেৰিয়া আৰু হাংগৰীত এছেম্বলি হয় Ignisৰ Suzuki IM4 কনসেপ্টত ready করা হয়েছে Ignis compact SUV look দিয়া হয়েছে 3.7 meter length 1.6 meter height 180 mm ground clearance আৰু 4.7 meter turning radiance 870 kg carb weight Ignisৰ Halogen headlamp top variant Alpha projector headlamp ahe fog lamp dia hua nai U shape grill chrome finishot Suzuki logo wipers It is a 15-inch alloy wheel. Top variant Alpha 15-inch alloy wheel option আছে so it is 15-inch steel wheel. Electronic adjustable mirror with indicator. Back side. Safety আছে 2 airbag ABS EBD reverse parking camera reverse parking sensor front seat belt reminder remote keyless entry high speed indicator auto door locking security alarm center locking key left reminder 32 liter fuel tank capacity Ignisৰ বলক passenger side door খুলি চাও Passenger side door power window control fabric upholstery seat adjustable headrest আৰু এনেকুৱা দেখা হয় front side or dashboard passenger side seator pisot pocket থাকিব driver side seator pisot pocket দিয়া হোৱা নাই armrest দিয়া হোৱা নাই Zeta model Delta modelত বলক driver side door খুলি চাও dual tone finish দিয়া হৈছে driver side doorত power windows control outside mirror control এনেকুৱা দেখা হয় Ignisৰ driver side seat fabric upholstery manual handbrake reading and door light passenger side vanity mirror driver side vanity mirror দিয়া হোৱা নাই on কৰিলো এটো হৈছে 5 speed manual transmission 15 volt
চাৰ্জিং পোৰ্ট USB আৰু aux পোৰ্ট AC কন্ট্ৰোল এইটো হৈছে infotainment top model alpha 7 inch touch screen দিয়া হয় ইয়াত সাপোর্ট কৰিব bluetooth FM media AM sound control আৰু to হৈছে Ignisৰ 3 spoke power steering call control bluetooth control information control আৰু এটো হৈছে enforce statement দেখাব trichometer trip meter fuel indicator seat belt indicator lighter control indicator control wiper controls pedals bonnet khula lever bonnet to খুলিছো to is Ignisৰ petrol engine 1197 cc inline 4 cylinder BS6 DOHC VVT Suzuki K12m engine generate কৰিব 81 HP power 113 Nm torque 20 km average দিয়ে টপ মডেল বা বাকিটা মডেলৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে ডিলাৰত কন্টাক্ট কৰিব মই ডেসক্ৰিপচনত ডিলাৰৰ ডিটেইলছ দি দিম থ্যাংক ইউ